धर्मनगर बखास्तेव खरकसा उमर कासो ज्ञान रमफ्रेमानि मामलाव ताबुक बिसिब्रनि यागुलो पार्टीमंग गदालजा खरगनो शिक्लानो केबेंगै कक्सबना हारखा दरबार फां अ मामलानो तैवैनो केरंग मथांनाय सुदर्शन शर्मा शाखा 2019 बिसिनि 19 जुन सालमारुव धर्मनगर बखास्तेनि पद्मपुकर आमसाइनि तंनाय खरकसा उमरदक बिसिनि बुरै चेराय बुसानो आ आमसाइनिनो खरगनो शिक्ला रमफ्रेमानि पार्टीमंग अ चेरायनो बलं बिसिंग तलांगै रमफ्रेमानि पार्टीमंग पार्टीका आजराव पार्टीमंगनि बागैनो लांमा बुचनानि नांखा आचेरायनि आचेरायनि मांखो थैनो या करै पार्टीमंग थाइने खारै थांखा आ खरगनि शिक्ला आजराव चेरायनो नगमानि अंगै हपंग आइवे रुतुक लाइखा चेरायनि नुखोनि बरग्र फियाबा रुतुगै मानलिया आचेरायनो पाचाको सालैनि या गलो 2019 बिसिनि 18 जुन सालमारिव धर्मनगर बुरै थानानि बखाक्ति साख्लाय जाखा धर्मनगरनि हाफलंग कारगिल तिलाव खरकसा चेराय बुरैनि मांखो थै मानो खनै कक्तमा मानै आरो थांगै सगैखा चेरायनि नुखोनि बरग्र आफुनि या गलो पार्टीमंगनो नायकलनानि बागै हाबाको नखारखा पुलिस बोतल र काहामखे नायकलमानि या गलो आमसाइनि न सुरक चन्द्रनाथ तै दिबाकर नाथ मंगै खरगनि शिक्लानो रमखा पुलिस बोतल छ करागिया प्रिन्ना हरै संजांमानि या गलो जतो पार्टीमंगनो खोगबाय थांनो सावै खनारका आ रमजांनाय शिक्ला खरगनि र आ खरगनि शिक्लानो केबेंगै केरंनि 300 टु राइदनो रुगै फासिरिनानि बागै तै थैयासगना आलंग चपनानि बागै दाके मनका दरबार फा এটা ধর্মনগরের মানে খুব একটা ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছিল 2019 এর জুন মাসে একটা বাচ্চা একটা মেয়ে পদ্মপুর এলাকার ওই মেয়েটা গত 2019 সালের জুন মাসের 19 তারিখ খুঁজে পাচ্ছিল না বাড়ির মানুষ তখন খোঁজাখুঁজি করে আর কোনো তারা যখন পায়নি তখন ওই দিনই রাত্রে তারা একটা মিসিং ডায়েরি ধর্মনগর মহিলা থানায় করেছিল এর পরের দিন মহিলা থানাতে একটা খবর আসে যে হাফলং চা বাগানে কারগিল টিল্লা এলাকাতে একটা বাচ্চা মেয়ের ডেড বডি পাওয়া গেছে অ্যাকর্ডিংলি পুলিশ সেখানে গেছে এবং এই বাচ্চা মেয়েটার গার্জিয়ান তারা খবর দেওয়া হয়েছে এবং তারা এই ঘটনাস্থলে কারগিল টিল্লায় গেছে এবং ওখানে ওই জায়গাতে গার্জিয়ান গিয়ে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে আইডেন্টিফিকেশন করে এবং ওই বাচ্চা মেয়েটাই তাদের বাচ্চা মেয়ে এবং অ্যাকর্ডিংলি ধর্মনগর মহিলা থানা একটা মামলা রুজু করে এবং তদন্ত আরম্ভ করে এবং পরবর্তীতে এই মোকদ্দমায় সৌরভচন্দ্র নাথ এবং দিবাকর দাস এই মোকদ্দমায় পুলিশ অ্যারেস্ট করে এবং এদের কনফেশনাল স্টেটমেন্ট এবং লিডিং টু ডিসকভারিতে বাচ্চা মেয়েটাকে ওরা কীভাবে মেরেছিল টোটাল বর্ণনা ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে দেয় 30 সেপ্টেম্বর দুজনকেই আদালত দোষী সাব্যস্ত করে এবং আজকে মাননীয় আদালত সাজা ঘোষণা করে এই মামলা চলাকালীন এই মোকদ্দমায় টোটাল 41 জন সাক্ষী সাক্ষ্যদান করেছিল দুজন আসামিকেই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং 5000 টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ী আরও 6 মাসের জেল এবং সেকশন 376 ডি আইপিসিতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড 5000 টাকা জরিমানা এবং অনাদায়ী আরও 6 মাসের জেল এবং সেকশন 302 আইপিসিতে ওদের মৃত্যুদণ্ড আদেশ দেন মাননীয় আদালত 2019 बिशुव पार्टीमंग अमाया गलो धर्मनगर आमसाइ गनांगैनो जतो लुकुरो खा खामलायमानि बयरबो शिबसाजा ताबक आसुक बिसि कदगमानि यागलो सामंग सित्रा तांनाय रक शास्ति मानमानि बागै लांमा चनाय आचेरायनि फला खाकसामा मानसिनाय खनै खाख्लाय जाखाताबो बियो रिपोर्ट कखरां।